से गोटे भाई दादा बड़ापा पुଅ भाई बाहागर अछि काली घर गले तार 25 रे बाहागर अछि मु 26 रे आसीबो तार बाहागर हो से तो कौन करियो तमे कौन करियो भाईटा बाहाउची जीविनी भाईटा बाहाउची जीविनी अरे मैं थोड़ी मना कर जाना है कोड़ी बाहागर से तांकर घर को जो बड़ापा घर जीवो सेठी कोन किछि नै ना बाहागर से करे ना केते मजा मस्ती करियो तमे कौन करियो आमे कोन करू से बाहाबो से मजा करियो आमे सजा पाइबो आ कोन कथा अछि आमे बाहाला से आमे मजा करथले से सजा पाइतिला एबे से बाहागर से मजा करियो तमे मजा करियो ना केले रो अरे आजी संते हां मु कोन कहतले कि से भाई बाहाबो आमे जेमि बाहाला आमे मजा करथले से सजा पाइतिले एबे से बाहाबो आमे मजा से मजा बुझी हेलो तमो से कथा मते कोन लाଗୁଛି कहले कोन लाଗୁଛି और कथि हां कोन लाଗୁଛି को कौन होची सुबुनी मो भांडड़ा उठी जाउची म खाली ता से आपे आपे ओहो हां सेटा तो मजा सेटा होची मोर माने क्वालिटी मो से कथा हो तो उठी जाउची केमिता क्वालिटी मोर जान छ तमर से किछ होनी कथा मो से तुम कथा तमर से किछ होनी मोर हो तमर जा तमर सब तमर उठनता सब जंतटा तमर उठी जाए हमर तो उठा उठी नहीं हमर ओया यंत्र तुम कोन लागे मो से मोर जे मांडो उठी तुमरे इच्छा हुए चले कि तुम कर देबे तमर कोन इच्छा मोर को इच्छा है किंतु हम पाखरे थांता कि माने संग कथा हो पाखरे संदी देह हाथ तो खाली सिर हो था पाखो खाली पाखो जाथिला किछ करना पाखो को आसी आपण कीर्तन करियो पाखो आसी जा कथा हो हटा के अटके परिबे निया घियो आखा पाखेले तो के अटके तम अटके ना अटके समय अटके बचा होची सेटा अच्छा खाली मैंने अनेची केमते माने पूरा बस्ती की अछि घियाटा हला तमे निया धापरा टिके आस्ते किना बाजवानी मु तरल दिन संगे तरल जे तम तो तरल चार्ज न अच्छा तो तरल चार्ज दो छै खाली तो बसी की रख तमे तरल चार्ज दो छ खाली तो घियोड़ा बसी की रख छ नहीं 50 मिलियो निश्चित मिलियो माने तरले माने इमिति हबर तरले हर बन्या हे जे पतन तरा डूबी जे दादे अच्छा बन्या हो देबनी सो पी देबी सेमिति समय देखि करा ताल तो हल कथा सब बढ़िया कथा नष्ट हवनी कि तमे बुड़ीबनी भीतर को टान नबो पी दो तम मो पाखे रह मो जिंदु तम पाखे रह हला आकाश पूरा माने कोन बदल को बदल आ किछि तो देले किछि तो नवा पड़ियो ना हां बस देना नेना दुनिया चलची आ हमें थोड़ी ना भगवान तैयार करते ना हमें थोड़ी करते सेटा ना तम सते टिके कथा मोर पूरा पर जरी कतरा पर डबल हिस्सा डबल है ना प्रमोटा है कि मंदिर पर टिंकर को है तो बाबा तम सते कथा लेन जो तम पाखे के माने केति हो पाखे आउटी अधिक जल्दी हिचो भलो किचो हाथ पकेले हाथ पकेले संग पूरा छड़ा हिचो गोटे सेकंड लागियोनी हम तो जुद्ध पकेले तमे सेते बेले मोर कोन हो मते लागुची कोन हबो
କଣ ହେଇଯିବ, କଣ ହବ ମୁଁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଦେହ ହାତ ସିରସିର ହେଇଯିବ, ଆଉ କଣ ଓଦା ଓଦା ହେଇଯିବ ତଳ ଆଡୁ। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ, ସେଥିରେ କହୁଥିଲା କଣ ହୁଏ ସବୁ। ମୁଁ ସେଗୁଡା କହୁଛି ଶୁଣ, କାରଣ ସତତ ମୁଁ କେବେ କରିନି ନା। କହୁଥିଲେ କି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଶ୍ୱାସ ଫୁଲିଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୋର ଯିବ, ଆଉ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ଟା ଅଧିକ ବଢିଯିବ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଟା ଅଧିକ ବଢିଯିବ, ଆଉ ବଡି ସବୁ ମାନେ ଫୁଲିଲା ରକମ ହେଇଯାଏ, ଫୁଲିଯାଏ। ନର୍ମାଲ ରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଠି ଅଧିକ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ର ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ କୁ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି କଣ ବଡିର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ପୁରା ମାନେ ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭ, ପାଦଠୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଦଠୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସବୁ ସେଲ୍ସ ଗୁଡା ଖୋଲିଯାଏ, ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ବଢିଯାଏ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଯାଏ, ବଡିରେ ସ୍ୱେଲିଂ ଆସିଯାଏ ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁହେନି ନା। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବଡି। ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାପରେ କଣ କରିବେ? ମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ। ହଁ, କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହବ କେମିତି? ଆଉ କଣ ପୁଣି ଆଉ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହବ, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହବ କଣ, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟା ଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ସେଟା ହେଲେ ପୁଣି ବଡିରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାହବ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା ଆଉ ଥରେ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଆଉ କଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ଖାଲି ହାତ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଧରିଦବ ଯେତେବେଳେ, ମୋର ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ହିଟ୍। ହାତରେ ପୁରେଇ ଦିଥର ଚାପିଦେଲେ ମୋର ପୁରା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ, ତାପରେ ରେଡି ଆଉ। ତାପରେ ରେଡି ଆଉ।